भजन अंताक्षरी। नमस्कार, भावभक्तिर परिसर भजन अंताक्षरी पवित्र अगणा को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आपण मानक स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद नहीं आगे चली लुडुपाली भजन अंताक्षरी खेल। आज मध्यम दल आम सहित अच्छा प्रदीप, आलोक, प्रभात। पंचम दल अच्छा निशिप्रभा, प्रभु प्रसाद एवं प्रियंका। वाद्ययंत्र रे तबला रे विभु प्रसाद, टिकिरा परकशन रे अमृत रंजन, सिंथेसाइजर कीबोर्ड रे परमानंद सार एवं बसंत मिश्र। दर्शक बंधु, एबे आरंभ करिबा लुडुपाली रे भजन अंताक्षरी। मु गोटे प्रश्न पचारि, उत्तर जो दल देवे प्रथमे हाथ टेकिबे। जो दल प्रथमे उत्तर देवे अध्याय से ही दलरू आरंभ होब। प्रश्नटी एभली, केउ फल फलर नाम गोटे थाए कंचा बेले किंतु पाकल हेले तार नाम बदली जाए। हाँ, हाथ उठी प्रथमे पंचम दलरू उत्तर देवे। नडिया। नडिया पाकल थिले पइड, पानी पिउ तारो। ठीक कथा। कंचा थिला बेले पइड, पाकल हेले नडिया। अंत अक्षर मिल जाइछि आ। एबे आ रे आरंभ करिवार बाजी पंचम दलर गोटी चलेबे। मध्यम दल की मु चलेबी। प्रदीप चला गोटी। टार्गेट होचंती प्रभु। 2 टार्गेट 2 गड़ा गोटी। 2 बोलो मानि जा आरंभ रो 2 केते 2 पड़ी 2 प्रभु प्रसाद गोटी चलेबे। पंचम दलर किए? मु पकेबी। निशी आगे चला गोटी। टार्गेट किए? टार्गेट और तो 2 को टार्गेट और आलोक 2। ओके 2 आलोक। 2 केते पड़ला? 1 हाँ मु खोजुतिली रे मु। चार और की तो रेडी थिला। रथे जेबे जगन्नाथ देखिली रे मन मंदिर से रूप आंकिली रे। रथे जेबे जगन्नाथ देखिली रे मन मंदिर से रूप आंकिली रे। से मोर प्राण स्वामी मो नयन पथगामी। से मोर प्राण स्वामी मो नयन पथगामी। तांक पदे देह मन, तांक पदे देह मन रखिली रे। रथि जेबे जगन्नाथ देखिली रे मन मंदिर से रूप आंकिली रे। रथि जेबे जगन्नाथ देखिली रे मन मंदिर से रूप आंकिली रे। र प्रतिदान रे पुणी र फेरेले से मध्यम पुणी र बाजी दे देले। पंचम पई गोटी चलेबो किए? मध्यम गोटी मु चलाउछि। टार्गेट किए? टार्गेट होउछि प्रियंका माने 3। ओके 3 जा पड़ी जा 3 केते पड़ला? 3 ही पड़ी 3। अच्छी मो पाखरे रे। अच्छा चलो। रुणु झुणु सोफे सोफे काहा पाद घुंगुरा। रुणु झुणु सोफे सोफे काहा पाद घुंगुरा। दिवसर रजनी रे किए आसे सजनी रे। दिवसर रजनी रे किए आसे सजनी रे। आखि को दिसे नसीना मन भरी रही जाए। आखि को दिसे नसीना मन भरी रही जाए। केड़े मधुर रुणु झुणु सोभे सोभे काहा पाद घुंगुरा। रुणु झुणु सोभे सोभे काहा पाद घुंगुरा। पुणी र र बाजी पुणी ले उठिला। मध्यम को गोटी चलेबो कि पंचम रु? मु से थर चलो जी। प्रियंका चला गोटी। टार्गेट किए? आलोक भाई को टार्गेट करीबी। ओके 2 टार्गेट 2। हमर 3 जण को नजर से आलोक भाई गड़ा। 2 केते पड़ला? सर 3 ठीक अछि। प्रभात भाई। प्रभात रुसु रुसु तो राती पहिला रे। रुसु रुसु तो राती पहिला रे।
ঘন তনু কম্পা নহিলারে ঘন তনু কম্পা নহিলারে করুণাপতি বলি শরণাগতি হেলি করুণাপতি বলি শরণাগতি হেলি অরুণ দেখু দেখু হুইলারে অরুণ দেখু দেখু হুইলারে রুসু রুসু তোরাতি পাহিলারে রুসু রুসু তোরাতি পাহিলারে ର ସିରିଜ ଆଜି ଜମିଲା ରେ ପୁଣି ର ବାଜି ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଗୋଟିକିଏ ଚଳେଇବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳରୁ ଗୋଟି ମୁଁ ଚଳେଇବି ପ୍ରଭାତ ଟାର୍ଗେଟ କିଏ ଟାର୍ଗେଟ ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୁଁ 3 ଟାର୍ଗେଟ 3 ଚାଲ 3 3 3 3 3 କେତେ ପଡିଲା 2 ପଡ଼ିଲା 2 ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ରରେ ରଖିବୁ ନା ଆଉ ଆମେ ହଁ ରେ ରେଡି ଆରମ୍ଭ রাতি পাহুছে তুম সপনরে দিন বিতুছে তুম ভাবনারে রাতি পাহুছে তুম সপনরে দিন বিতুছে তুম ভাবনারে এ সপন এই ভাব দয়া করি রখিথিব এতিকি গুহারি মোর কলা ঠাকুরে রাতি পাহুছি তুম সপনরে দিন বিতুছি তুম ভাবনারে পুণির ବାବା କି ଜିଦି ପୁଣି ସମ୍ଭାଳ ଅଛି ଅଛି। ଡରିବାର ନାହିଁ ଗୋଟିକିଏ ଚଳେଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ମୁଁ ପକେଇବି। ପଞ୍ଚମରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଟାର୍ଗେଟ କିଏ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ 2 ଆଲୋକ ହେଇକୁ 2 ଆଲୋକ ଚଲା 2 2 2 2 2 କେତେ ପଡିଲା କେତେ ପଡିଲା କେତେ ପଡିଲା 1 1 ପ୍ରତି ଏମନ ଖୋଜୁ ଥାଏ ଯାହା ଆହା ହା ପ୍ରପତ ହେଇଗଲା ଆରମ୍ଭ କର ରଥ ରଥ ବୋଲି ଯଦି ପଡ଼ି ଅଛି ହୁରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ କାହିଁ ଏ ଜାତ ତୁମରି ରଥ ରଥ ବୋଲି ଯଦି ପଡ଼ି ଅଛି ହୁରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ କାହିଁ ଏ ଜାତ ତୁମରି କିଏ ବା ପାରିବ ବୁଝି ତୁମ ଷୋଳ କଳା ମାତୃ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଏକି ତୁମ ଲୀଳା କେ ବୁଝିବ ଲୀଳା କଣ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ ଭାଷା ମନେ ପଡିଲାନି ନା ସ୍ୱର ମନେ ପଡିଲାନି ସ୍ୱର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ସ୍ୱର ମନେ ପଡିଲାନି ନିହାତି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱର ମନେ ପଡୁ କି ଭାଷା ମନେ ନ ପଡୁ ଯାହା ହଉ ପାତାଳି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଉଠ ଉଠ ପାତାଳି ଯା କଣ ଅଛି ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ ଅଛି ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଦୀପ କଣ କଲ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଟୋପିଟି ପାଇଗଲ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତାଳିରେ ଥାଅ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପୁଣି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳରୁ ପାସ୍ ହେଇ ଆସିଲା ର ବାଜି ପଞ୍ଚମ ଦଳକୁ କିଏ ଗାଇବେ ମୁଁ ଗାଇବି ରେ ଆରମ୍ଭ କର ନିଶି ପ୍ରଭା ରେ ମନୁଆ କେତେ ଆଶା ବନ୍ଧୁ ମନର ରେ ମନୁଆ କେତେ ଆଶା ବନ୍ଧୁ ମନର ବନର କୁରଙ୍ଗି ଆଶା ମରିଚିକା ପ୍ରକାର ବନର କୁରଙ୍ଗି ଆଶା ମରିଚିକା ପ୍ରକାର ରେ ମନୁଆ କେତେ ଆଶା ବନ୍ଧୁ ମନର ରେ ମନୁଆ କେତେ ଆଶା ବନ୍ଧୁ ମନର
ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ମାନବର ବହୁ ବାଞ୍ଛା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଆଜି ଯେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କାଲି ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ପ୍ରଜା ଆଜି ଯେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କାଲି ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ପ୍ରଜା ମନୁ ଗର୍ବ କର ତୁ ଦୂର ରେ ମନୁଆ କେତେ ଆଶା ବନ୍ଧୁ ମନର ରେ ମନୁଆ କେତେ ଆଶା ବନ୍ଧୁ ମନର ରକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ପୁଣି ରହ ଏବେ ଓରିଜିନାଲ ପାଳି ପଞ୍ଚମ ଦଳର ଗୋଟି ଚଳେଇବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ କିଏ ଚଳେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ମୁଁ ପକଉଛି ହଁ। ବିନୁକୁ ମୋର ରହିଲା ଟାର୍ଗେଟ ଦୁଇ ଟାର୍ଗେଟ ଦୁଇ ଟାର୍ଗେଟ ଦୁଇ 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 କେତେ ପଡ଼ିଲା ଦୁଇ ହିଁ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁ रे मनुआ कैसे ଆରେ 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 ମନୁଆ ଗାଇଲେ ଏବେ ନିଶି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଗାଇଲି ପା। ଗାଇଲେ एते थर र मु कोड आनिबी ହେ एते थर र पहिला मु कोड आनिबी ଆଣିପାରିବନି ତ କଣ କହିଲେ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ ଗଜମୂର୍ଖ ନାଇଁ ର ବଡ ଧନ୍ଦି ଦେଲା ଅଡୁଆରେ ପକେଇଦେଲା ଏବେ ପୁଣି ରର ବାଜି ପାସ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ମଧ୍ୟମକୁ କି ଗାଇବେ ପୁଣି ର ମୁଁ ଗାଉଛି ଆଲୋ ଗାଅ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ପୁରୀକୁ ଆସ ଏ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ପୁରୀକୁ ଆସ ରଥରେ ଦେଖିବ ବାମନ ବେଶ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ପୁରୀକୁ ଆସ ରଥରେ ଦେଖିବ ବାମନ ବେଶ ଜୀବନର ଯେତେ ପାପ ହୋଇବ ନାଶ ଆସ ଆସ ରେ ଆସ ରଥ ଟାଣିବା ଆସ 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 ରେ ଆସ ରଥ ଟାଣିବା ଆସ ଏ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ପୁରୀକୁ ଆସ ରଥରେ ଦେଖିବ ବାମନ ବେଶ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ପୁରୀକୁ ଆସ ରଥରେ ଦେଖିବ ବାମନ ବେଶ କଣ କଲ ଆଲୋକ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲ ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେଲ ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ର ସିରିଜ ଜମିକିରି ଚାଲିଥିଲା ତମେ ମଧ୍ୟ ସେ ରେ ଆରମ୍ଭ କରି ରେ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତ ରେ ସାରିଦେଲ ନାଇଁ ଛାନିଆ ହୁଅନି କିଛି ମୁଁ ସେ ର ଭାବରେ ସହର ସରିଗଲାଣି ରେ ସରିଗଲା ଏବଂ ଠିକରେ ଭଲରେ ସରିଗଲା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଭାବିଥିଲ କି ପାତାଳ ଯିବା ପାଇଁ ନା ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ର ସିରିଜ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରେ ଶେଷ ହେଇଛି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଅଛି ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।